On est à la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat, le plus grand rassemblement de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. 10 000 participants sont attendus pendant les 2 jours afin d'accéder à plusieurs activités, dont une centaine d'exposants qui présentent leurs solutions et leurs offres pour les jeunes entrepreneurs. Également, ces participants ont accès à du contenu et nous avons prévu 3 espaces, des conférences, des workshops et des espaces de débat. Donc il y a 150 speakers, experts, panélistes, conférenciers qui sont là pour partager leur expertise, leur expérience avec les jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui souhaite s'établir pour son propre compte, il a besoin de l'appui, il a besoin de l'orientation, il a besoin du conseil. Et donc ça, c'est l'axe central de Rieda. اليوم en partenariat avec la BNA pour présenter une nouvelle application mobile. C'est une application qui permet de payer, donc d'acheter des marchands via le scan d'un QR code. Tout simplement, اليوم حبينا نوريو العباد que le paiement via le mobile c'est très facile. بالعكس نحبوا نزيدوهم la notion de cashless، معناتها نحيو الكاش، ما عادش نستعملوا ياسر الكاش. une application تنجم تخلص كيما نستعمل كارت بانكير، كيما نجم نستعمل une application mobile. اليوم ان شاء الله تكون ليدي معناتها حلوه ياسر وعجبت العباد. ديجا قاعدين نشوفوا في دي فيدباك طياره على الاخر. Je suis venu à Rieda parce qu'il est intéressant de savoir ce qui se passe. La Tunisie est un modèle pour beaucoup de pays africains et personne ne le sait. Et ce qui est dommageable, c'est que le secteur entrepreneurial, tout ce qui concerne l'employabilité, l'entrepreneuriat en Tunisie est une référence. Elle est reconnue au niveau international, elle est reconnue au niveau africain et personne ne le sait. Et je suis venu à Rieda pour me rendre compte un peu de tout ce bouillonnement créatif qui existe dans la jeunesse tunisienne. C'est assez incroyable, c'est l'un des rares événements, si ce n'est le seul événement qui existe de ce style en Afrique. Et j'ai fait beaucoup de pays et je trouve que c'est une réussite totale. Le fait de trouver et d'enseigner et de mettre en avant l'entrepreneuriat des jeunes en Tunisie, c'est peut-être une solution aussi pour l'avenir du pays, c'est d'avoir cette force créative, innovante. J'ai vu des projets extraordinaires menés par des jeunes start-upers et moi je vais repartir mais vraiment très fier de cette jeunesse. احنا البروجي نتاعنا هو كار بلوس، سي كومون ريزوتي لي زاكتور. ثم توا برشا متدخلين في المنظومه، بعض المؤسسات في الجهات متدخلين من القطاع العمومي، من القطاع الخاص، المجتمع المدني، وصاحب المشروع ولا يضيع معناتها لشكون يتجه، المعلومه ما توصلوش. دونك ليدي هو دو ريونير المتدخلين الكل في لجنه سميناها كوميتي دابوي ريجيونال. اللجنه هذه تكون معناتها مؤهله خير لاسداء الخدمات الباعثين الشبان، تعمل معناتها استراتيجيه دو كوميونيكاسيون ادابتي اليوم، وتحاول تحيي زاد الجهات بار دي زيفينمون كيما رياده.
اليوم في رياده الفكره هو انه الايكو سيستيم الكل يتلم باش يحكي على مشاكله وعلى لي زاتونت نتاعو. مثلا حكينا على لي ميكانيزم داكومبانيومون هذوما اليوم لي زانكوباتور لي اكسيليراتور اللي هما زاده حاجتهم ان سوتيان، حاجتهم بدي سورس دو ريفونو، الموديل تاعهم يلزمو يتحسن. دونك لو بانيل كانت فيه سي دي سي، كانت فيه اكسبرتيز فرانس، وكان فيه دونك ان انكوباتور. والفكره هو انه اون بارلي دي ديفيرونت زاتونت نتاع لي زاكتور الكل وكيفاش نجمو نلقاو الحلول لهذا الكل. اختيارنا ان نكونوا في رياده كان مدروس على خاطر ملتقى كبير برشا للشباب وزاده لاصحاب المشاريع واللي يحبوا يعملوا مشاريع. دونك المشاركه نتاع ايسبرغ كانت من خلال زوز معناتها تابل روند وكونفيرونس. التابل روند سي سور لا تيماتيك لا باسيون ان فاكتور كلي d'une carrière réussie. La conférence ان شاء الله باش تكون على la troisième type d'intelligence اليوم اللي نحكيو عليه اللي تري امبورطون في النجاح نتاع الكارير نتاعنا ولا نتاع اي انتربريز، سي l'intelligence culturelle. C'est un avantage très compétitif pour les entreprises voilà les individus qui visent l'international. Je suis à Riyad aujourd'hui, très heureuse d'y être depuis 2 jours parce que je les ai sollicités. Donc j'ai appelé Waqta Skandar Hadar pour lui dire que j'avais envie de participer, de contribuer aussi à l'élan du secteur économique tunisien et de pouvoir apporter moi mes compétences, mon expertise et ma passion. Voilà, donc je participe depuis 2 jours. Aujourd'hui j'ai proposé un workshop sur les clés alors les motivation et confiance en soi sont-elles les clés du succès. Workshop qui a remporté un grand succès, qui a été très interactif, où on a beaucoup partagé, on a joué, on a communiqué, on a ri, on a échangé avec un excellent retour.